औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वज़ाइफ शेयर करने जा रही हूँ। ये वज़ाइफ बहुत खास और मुजरब हैं। इन तमाम वज़ाइफ की बहुत ही फजीलत है, बहुत ही बरकत हैं। ये बहुत ताकतवर और पावरफुल वज़ाइफ हैं। अगर आप इन वज़ाइफ को पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होगी। आप ये अमल करेंगे तो आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब होंगे इंशाअल्लाह। ये मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं और हर वज़ाइफ की अपनी अपनी फजीलत और बरकत हैं, इसलिए आप ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आज के जो वज़ाइफ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ होंगे, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ होंगे और आपको इन तमाम वज़ाइफ की ज़रूरत भी होगी। इसलिए आप इन तमाम वज़ाइफ को ध्यान से और गौर से सुने और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात को हल फरमाएंगे और आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तमाम मुश्किलात से आपको छुटकारा मिलेगा और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो चलें, अब आपका वक़्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को आगे कर के देखेंगे तो आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आएगी, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो चलें, अब हम अपने वजीफे की तरफ चलते हैं और वज़ाइफ बताने के साथ साथ मैं आपको इनके तरीक़ाकार भी बताती हूँ। वजीफ़ा आपने किन वजूहात को मद्देनज़र रख कर करना है, मैं आपको तमाम वजूहात भी बताती हूँ। पहला वजीफ़ा, ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं सुबह सादक से लेकर चाश तक किसी भी जगह बैठकर जिक्र करने से आपको ज्यादा फायदा हासिल हो, आपको ज्यादा अजर सवाब मिले, तो आप ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा और आपको अजर सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेकियों में इजाफा फरमाएगा। इस अमल को आप जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपने फजर की नमाज के बाद किसी जगह बैठकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मदादा कलिमातिही। ये दुआ आपने 3 मरतबा फजर की नमाज के बाद किसी भी वक़्त पढ़ लेनी है और इसका अजर व सवाब आपको ऐसा मिलेगा जिस तरह आप फजर की नमाज से लेकर चाश्त की नमाज तक आपने कोई जिक्र और ज़िकार किया है तो इसका सवाब आपको इतना ज्यादा मिलेगा। आपने सिर्फ फजर की नमाज के बाद इन कलमात को 3 मरतबा दोहराना है। ये दुआ आपने 3 मरतबा पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। ये वजीफा बहुत बाबरकत है, इसलिए आप इसको जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। ये था पहला वजीफा। अब मैं आपको दूसरा वजीफा बताती हूँ। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो ऐसा अमल करें कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया से ज्यादा महबूब हों, तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपने करना क्या है, आपने कसरत से इन कलमात को पढ़ना है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपने इन कलमात को कसरत से पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कसरत से मुराद क्या है। कसरत से मुराद 313 मरतबा से ज्यादा पढ़ने को कहते हैं।
اگر آپ نے 313 مرتبہ سے زیادہ پڑھ لیا ہے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس وظیفے کو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھا دوسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور ان کے تمام مشکل کام آسان فرمائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ نے روزانہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آپ نے ان کلمات کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو روزانہ بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ نے اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کرنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مصیبتیں دور ہوں گی، تمام پریشانیاں حل ہوں گی اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ یہ تھا تیسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو چوتھا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، زندگی میں آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم ضرور فرمائے گا اور آپ کو بخش دے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی بخشش کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا رہے۔ یہ تھا چوتھا وظیفہ۔ اب میں آپ کو 5واں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر کسی تکلیف میں، پریشانی میں، کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہو بھی جائیں تو ان کلمات کا ورد ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جب بھی آپ کسی رنج، پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہوں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارک کی وجہ سے، اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو ضرور حل فرمائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 100 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی، آپ کو تمام مشکلات سے چھٹکارا ضرور ملے گا۔ یہ تھا 5واں وظیفہ۔ اب میں آپ کو 6واں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے دل کو سکون ملے، وہ کبھی غمگین نہ ہوں۔ اگر ان کو کسی بات کا دکھ ہو، اس بات کی وجہ سے ان کے دل کو سکون نہ ملے، ہر وقت دل پریشان اور غمگین رہے، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ نے روزانہ 33 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کو قرار ملے گا، بے قرار دل کو قرار ملے گا، بے سکون دل کو سکون ملے گا اور آپ خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا 6واں وظیفہ۔ اب میں آپ کو 7واں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں،
दुश्मनों की दुश्मनी की वजह से परेशान हैं, दुश्मनों के खौफ की वजह से परेशान हैं कि कहीं वो हमें ये नुकसान ना पहुंचा दे, वो नुकसान ना पहुंचा दे, यानी किसी किस्म का भी आपको कोई नुकसान ना हो, आपके दिल में आपके दुश्मन का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो वो लोग ये वजीफा जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपने इस आयत को पढ़ लेना है। जब आपका दिल दुश्मन के खौफ की वजह से परेशान हो तो आपने क्या करना है, रोजाना आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 मरतबा पढ़ लेना है और इसके अव्वल आखिर आपने दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। इस अमल को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह आप हमेशा दुश्मन के वार से महफूज रहेंगे। आपका दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर कोई नुकसान आपको पहुंचाएगा तो वो उसकी तरफ ही पलट कर जाएगा, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आपके रिज़्क कारोबार में इजाफा होगा और आप नजर बद से महफूज रहेंगे। आज मैंने आपको जितने भी वज़ाइफ बताए हैं ये बहुत ही आसान और पावरफुल हैं। ये थी इन तमाम वज़ाइफ की फजीलतों, बरक़ात और वजीफ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये वजीफ़ा मुझे और आप तमाम सामाइन को करने और दूसरों के साथ सदक़े की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।